জন MLA no borom rinani Animesh Debbarma nung mama fainai ang sungpai gapuila nong program ni chart bahayin nai sao kuno MLA monjo Saka ma kaya ang gatangi MLA ro monjo Saka tangi kaya nai na beri botol ni netri rok simise monjo ma kanai karon amo beri rok ni program haite kesar bigaran kolke nor borot lang nai na bono khoroksa monjo kare nai কিন্তু বাকি রকম মঞ্চ জেলাঙ্গি হাইতে বড়ি মাংকা রাজনৈতিক আন্দোলন সাদা সান্না পুরো Animesh Debbarma নগ ফাইনাই মিয়া মনিহার Debbarmani নেতৃত্বে খরকতাম বড়ি ফাইগাইছে আংবা হংকা আশেক মাস বাদে 2-3 মাস কাই থাকা মনিহার Debbarma মোখাং মুলুকে পুনো খরাং মুখনায়া তাঙ্গি তিনি আরো পুন খাইছানি নারো ফাইতো ভাই এখন খুব গাহাম গাহাম গল্প রেখা আধা ঘন্টা তারপরে আং সিঙ্গা নং আসল উদ্দেশ্য সাথে আং মাসে গাইতে বরক সাও প্রোগ্রাম নি বাগে রাং নাঙ্গো নংবো খরকসা MLA বিরোধী দল নেতা নং বুসগ্রে নাই ওই বুসগ্রি সিংয়ে আং সাকাং 5,000 রে নাই তাঙ্গই কারণ আং একটি হিসাব খাইয়ে রাং মারো তিনি ওরও যেমন প্রোগ্রাম Ani alagaw beri botol program narak tak duita ngang nomor tangnai. Aborok bano rangsano 59,000 টাকা বেতনো আং যদি ওরো 5,000 আর 5,000 কে 10,000 আনি শেষ আনি জানি 49,000 রাং দং নাই মাই চায়া চায়া হামফানো 250 গ্রাম মাইরুম সারা দিনও চাও থরাই চাও মুয়া চাও চিচিরি চাও পাচুকলি চাও রাং বরণ ফাইনাই নরং হাইনানবো পরিবার দङ বরম মাসারি নাই হাইছে বরক রক রাং খাংনা পুরুকাই जोंनो মুইতং জাগো আর মঞ্চও তুপনান পুরুকাই সাবো তামো পজিশন পগি থাঙ্গো প্লিজ নরক বুড়ি রক মা বুঝিনাই লিডার অফ অপোজিশন মুখ্যমন্ত্রী এই উপমুখ্যমন্ত্রী নি পরে ত্রিপুরা সরকারও প্রোটোকল লিডার অফ অপোজিশন সে 3 নম্বরও দংলাইছে আর আমো পক্ষা গাইছে আং সাকা যদি লিডার অফ অপোজিশন নি মর্যাদা আরে আনোয়া আং Animesh তো মর্যাদা তার গাইছে আনি পুফান ছাও নিনি এলাকাও বুইতে ইমানিয়া নঙাবলো তিসাদে ওই সরকরি নঙাবো তিসাদে নঙাহাইকে বক্তৃতারিতে অনেকদিন লাইরিব বসাও আং সাকা নাই দে Animesh Debbarma নিন বুসলাং মানো লিডার অফ অপোজিশন দিন বুসলাই আইতে লিডার অফ অপোজিশন দিন বুসলাং কে রতননাথ লিডার অফ অপোজিশন দব্রু নিন বুসলাং খাংলে রতননাথ নরক নবাং মাসাও Animesh Debbarma leader of opposition ka leader of opposition me se borom de not me thajino khoroksa boro announcement khayo borom de nang Animesh Debbarma no tam asu borom rina nang kha baite ang na haulta khai mangka na sar bigarang kholai tinta sit tui phai mangka না আঙরো কোনো মহারাজা হাই কেন্দ্রীয় সরকার বাইথানি চুক্তি খাই মাঙ্কা আং কোন মাইয়া কানো বরম রেনা নাঙ্গিয়া বরম যদি রেনা হাঙ্গাই বরম গনাং লিডার অফ অপোজিশন আ প্রশ্ন বরম রেদি খানানে আ জায়গা ফিলিপ রিয়াং বা আসুক মানো সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা বা আসুক মানো जों বরম বমানি ইয়োরদানি जों আবুস সেরিয়া বতাক বাই নরক সাজা গেলে আবু সাকাই সার বিগারান কলতাম নো সাকা বাই MLA MDC নি ক্ষমতা কে বনো রিজার্ভ করে যে Animesh Debbarma MLA নি 1 টন ক্ষমতা আর সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা নি হাফ টন নি কোনো ক্ষমতা করে আছে নং খলাইনা রংখাই গাহাম খলাই মাননাই মানলি হাঙ্গা নগদ চকচক আসুবি দङ তিনি बरी बदलनी मो प्रोग्राम नानी मोतान तम सुंगने
beri bodol rok maximum strength nor finish ko khaya tongman orai kumlang theke dugmali hati theke pray 1000 beri rignai jamathei ganai michil khayai birat ekta sabha phunugai nor tini hat derkeliran tongman kintu no planning ni bule tamka kebo Saka Animesh Debbarma no moncho tupnake doli diang no moncho ma tupnai tupdi who's having problem who said doli diang no moncho ta tupdi you can bring tini doli diang nangla moncho phain ma doli diang kiskari or I personally called doli diang where are you today pahar puro thang dong my point is Norok যখন program chalk out খাইও hierarchy মানে ধরো ex president যে তঙ্গ সিন্ধু কন্যা জমা দিয়া বড় পকথানান কো গেছে পদানো কয়েক মাস নাসলে যা গাইছে তাঙ্গো নাসলে যা কেউ সালাই নেই আনি কোনো দুষ করি না দুষি ইসলাম কা বহাইতে খুবই মরক মা দঙ্গা মহারাজা সাইর গানো আইছুগো Angka kosong gips bani thangpun kaidar ka Y17 jolima tiran khaklap Saka geg khai tar porang bongka saimalia derkli jongabo non jol jakmun tam khaijani bin jolima ni hor je thiyasak bono tongungmeno ang khar kai jangai tas thangli haije ini ke bonang phaikai Wini beser dise yak rohori sibairu haite tar mane ang bujika bini ano jol imani hor thika haite borok jol iman jaga hor buku kati ma tongna haite aran kun tuskri haite salai nei baba haite ulaki TWF ani my dearest TWF ni sengkrak jugronga gumasau Dini cini Tipramo thanos subainan bagai Nai nei je BJP bai IPFT ek babe meeting o thanglai udam BJP ni meeting bo IPFT ni netarok thango IPFT meeting bo BJP ni netarok phayo uddeshyo tamo Tipramo thanos subainan Maharaj onek din boktita ruo मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मोको जुदी सत्य होगाय তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফটি ও হাবলাই দংমানি কাসুনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকাই আইপিএফটি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় হইছে আবো বন্ধন নাই হইছে আবাইনো থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাই রিসাব ফাই পুরো आंखाय चंगमानी बहुत थाइसा गान बिसाबनाय बबो जरा सब बैगा ताकुक सम चांगरी खालायनानि किन्तु बाबुर बिसाबलांगिया गुबुन सेरसाबै थां जयते एक्चुअल समय माइते चांगरी खावै नंखर लायनानि समय जोंबो प्रब्लेम दं चिनि बरफनि बोखा बारा महाराज मा बुझिनाय महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ महाराज तो फाइक खुलुमो फुंगो पेलिसो कुसाजाक हरदी बड़ कुसाजाक आइसुबो महाराज फुई दंफ्रुनो थांगै खनाय मिली के खाले आरो बुसाय तो महाराज मगल की अबखैनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदमान नॉट एवरीवन इज फॉर ग्रेटर टिप्रालैंड बरकनि सातनि मुसलमानी दङो और ग्रेटर टिप्रालैंड नो जरा हमजग नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो सच्चाई ऐसे मोनो समाप्ति नहीं महाराज ऐसे अरे महाराज तो आवानबांगी
इचारी नेता नेत्री नाम सुननायबो दङ हायते आं मा सावो महाराज जे दिनो अनबांगी चानन बंद खाइरनाय आमती नेता नेत्री राजनीति पाइथानाय आंगला महाराज नो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको अवनबंगी खिलाया ना वाक बहन मस्तेंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम ताकुते बुकुक्सो बोनी बगिनो तिनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ दिवो थांलाय तांगै आईपीएफ ती थांमानि मूल कारणखा टिप्रा सारक सरकार बाय तंगना नाइलिया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया टिप्रा सारक यूट्यूब कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा थाबाय का आंटी जमा दिया ngoi बासुदा गायते प्राइनो आनो बेंगलोर रोगो बिनसार रोंगारो थांगे बुफुन खायो हायते शी इज वेरी रियलिस्टिक मणिहार देबबर्मा स्वप्ना देबबर्मा बाकी बर्रको रियलिस्टिक किंतु आती जमातिया इज also realistic I must share with you बोबो सोंगो यूट्यूबो जरा कमेंट सी तंगनायरो आबरं सरकारनि कोनो साइसाइत्य नागियायते हय बोसाय बोसा चाकरी खायो आगरतला कैसा नक दङ कलकाता मो रेस्टरूमनि नक दङ नंदननगर कैसा नक दङ निनि बरदुआली कैसा नक दङ बरकनि सरकारनि कोनो दरकार गरै आ बरक जों साजेशन रु तांनि लिडार रक थांचांनाया Now I am questioning to those brothers and sisters. Ball leader Thansang yang kaba, nor ki bigger uncle no Thansang yang hai. Sir bigger uncle is right across here. He is in Thansa. Jogodi Debbarma no Thansang yang hai. Kintu kichu borok tamangka. Party o phaiga assembly putpusanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. नोनो बीजेपी ने फाइपानो एसएमडी ओ टिकेट रिमाया प्लुम दैसा बीजेपी बागलाइथारका तावके बोरि रंनो सावो चश्मा कसम थुप तंगै बोरि रंनो बसच्च सेंगली आइছে अरे हजार बीजेपी नि अरे आ बरकनो सादे आङा बरं गुमुं माया बाक्सा सावो नखाव गुरुं ककनाय बाक्सा साव कारेन्ट जोंनाय बाक्सा साव फायो थाङो आं सिया बिन बुंगायते बाक्सा साव जायनाया बरक बाक्सा साव मो पेसेटेरिया बरक आं सिया बिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै टीडब्ल्यूएफ रो अमरतामो बसाजायहायते बरै खरकसे खूब थास के दिन रिप्लाई देखा निन बिहि पतो चश्मा कसम थुबैनो अफिसआव थांलै दार उनखा तांखायते बिगबो साइवालै लिखना सादिको हायते निन बागै बिग हिकनाबले बनो निन बागै आं अफिसआव 15,000 रि चश्मा कसम पाइमनि ताक फुकना नामते जागाखरि खायते आज नो मासौ चश्मानि प्रब्लेम या प्रॉब्लम का हाथ कमामानी 2006 सालो आं एमएलए my loveliest leader sir became uncle he was also MLA at that time sir को साक्षी दो 5 लाख टाका लोन जोंनो हारका all of us sir became uncle sir समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया रविन्द्र देबबर्मा Animesh Debbarma, Rajeshwar Debbarma, all of us 5 lakh taka loan na kai. Oh, okay. Sarbo, 10 lakh na ka buka. And आज ओरा नगर के वो जागा पाइने करे एकदम बड़ो गान धान फाइका दादा नगर एकदम सस्ता रेटो जागा बिक्री दंगो आं सागामी नगर जागा किनबो ना आंबो थांनो मुजुंगिया किन्तु बरक साका
যে 20 লক্ষ টাকা কানিওয়া বিকি দङ ননতে গিজা সস্তা দামে নাই কারণ নों এমএলএ নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি ত্রিপুরারক পাইলে গুগুবইনো ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা আ এরিয়া ত্রিপুরাসা পুংটা গাইছে এবং আনো রাং 1 লাখ টাকা বেরি খাবর 2019 সাল আং পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি টিওয়াইএফ ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খাইলে নেই তম অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকেই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারো আগরতলা জায়গা পায় আং সানা মুসুঙ্গো টিওয়াইএফ নি নেতারবনো আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিসিংনো जों খপনাই হাইছে আগরতলানো जों याखारबाय हाय बरखा सुगै संगैसे दंखा जे আগরতলাमो बादसे थांबायखा जों जेदिन चुक्ति खायनाय we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगा और त्रिपुरान बड़ो पश्चिमबंग थांनो पायो आं सिवरो बोरै खरचा बिनि बसाइबो नक पाइखा पुरबि देबबर्मा नोंनि सेंग्राक जोंनो कलकाता बं फ्लेट दङ त्रिपुरान बरफ बरफ थाङि कलकाता थां कয়েকদিন आगे सारो थां बरफ शपिं नि फायो आइनो तामो ক্ষতি दं আগরতলাनि हाजार हाजार वानसारो दिल्ली नक पायो अमेरिका नक पायो व्हाट इज द प्रॉब्लम बांग्लादेश की लक्ष लक्ष बरफ त्रिपुरा हाबै जागा दखलकाय जागा पाई नक दङ টিওয়াইএফ একটা ককসায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং কক করে আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালে পাইমানকায় তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হয় আর ত্রিপুরাসার উপক্রতা নাই জানো বঙ্গ সিপিএম রখাই নাই মানি তাঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই আগরতলাও জায়গা পায় আর যিনি ত্রিপুরামো থাকাইনি পাশে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিমেষ বড় রাংবাখা বরণ রাংবাই পায় আইনছে থাংবাইছে হয়েছে ट्रेन गुवाहाटी बखा थांरिना नैमा सीपीएम रो ट्रेन बांग्लादेश बखा थांजो हाइजे आं कलकाता सुजा आं हगाना मो ट्रेन जुदि बांग्लादेश पारन थाखाय मो उत्तर प्रदेश जरा सगैना चान्स दङ तारातारि प्रेस ब्रिफिं खाय अमन अरब थागनि मा चासु हाइजे सीपीएम के नाइमानि बं प्रश्न जुदा जे ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড सान्नाय बो बाहायगा আগরতলা जागा पाय आबोसो बं इस्यु আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গঙ্গাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্র বড় ওয়ানসুমাকা তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙ্গাজি কোটি কোটি রেটো অমহাইকায় পাইকা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা সে 2006 পাইমানি হচ্ছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং দङ আ বিষয় টিডব্লিউএফ नि सेंग्रा जोग्रंना मासाव जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो जखन रां सानै जों रां रिमायाफोरखौ थुट मन मन नेता 2000 रां रिमाया गाड़ी भाड़ा पद नेता আর যখন চিনি নেতারো आं तो रां करी जाहिছে आं थांनाय इलेक्शनও 1 কোটি 39 লাখ টাকা ফুনুকা আবারও বুঝছু বাহাইকে দিনে 1 কোটি 39 লাখ টাকা হিসাব না সাজিনাই ধরল 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দঙানে আইন পিটি খাইকা এনসিটি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার নাম্মান রাংনি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন খাইমালি আই তাবু 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 সেই খাইয়াই 39 লাখ টাকা রাং ব্যাংকত হলেও আবো 39 লাখ নন্দননগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় যার 75 লক্ষ টাকা পুলুকা ভ্যালুয়েশন
रामचंद्रका तो 20,000 बाई जागा पाई माने आबन दाम तिनिं थाका प्राय 50 लक्ष टाका रेट तिनी बिकी तो भाइছে दारोको 25 लाख पाइका तो 25 लाख में 75 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ प्लस बैंक बैलेंस 39 लाख 1 करोड़ 39 लाख त्रिपुरा सरकार चलका डेपुटी सीएम मान परे रांग लूट खाई बिनास रांग खा आगमा गांते नेता खाइलिया आगान बुफा सासामा कक्र नांजाखा त्रिपुरा सरकार नों पाइलायग्ला कुनो लाइन तो कुनो लाइन हिंसि हिंसा बय किन्तु दफा जखन मादक बाड़ी गुली जाखेन तंगमाया नगो हाइছে আপুকে মা নকর হইছে সিবি মুভমেন্ট যখন বুবাগ্রা চেনখাপুর নগো আসু তংমায়া আপু কক সাজা তিং হইছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহু জাগো আপু বিধানসভা বুসাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েলো থাঙ্গি মা চিদিগো আবো নিমেশ দেববর্মানি লাইন পাই নরক যারা নেত্রিং নাইরো সার্বিকের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নর বুঝিগলা গাইছে লাইগ্রা তুলাতে 10 বছর লাইগ্রা তো গাইছে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বউ মনিশ্রু সুকেন খনাই দমাইতে আবাই নকংনা মাসানে যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রীনি খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইতে খিসলাং নাইনানিন বাগ নাইলাবো বো বাইকে হিম পাই বো নখর থাংপুরবো লামা সামনান বাগে লামা আনতাগো ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জাগাছে রিগলা গাইতে আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রদয় রূপিনী ওর হইতে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চাকজাক চন্দ্রদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গো আবো থাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রদয় রূপিনী বকাইছে বুমুং দগাইছে বব চাকরি আগার ফাইজা গাইছে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক ফানো কোনো খামরুম জানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইজানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে ক্লাইওয়াইসা রামদেব ন সতর্ক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপী হিংসা গাইছে আয়রন ম্যান ও বরং পক মাইয়াছে নেতারও সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুম রিথো সারিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস হিকের আঙ্কল ইজ অনলি ওয়ান অনলি খরচ সানাইটা দফান বড় পাই আর হিকের তাকলাই বয়স হয়ে গেলে আসুরে দে আরে বিকের আলো দুই জানবে ইচিরি ওই বিকের আলো সসু সয়াছে ফসফিয়া তমকে তাম খাবাই বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আ ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল সুনসু বড় মানাইছে আছিন বড় খুব আপুরা রাইগে ছামুসু গাহিয়া নখাই বরচিত বক্সাগা সুতম মোর দেনা বিকের আঙ্কল কোন বক্সানা নাই বিকের আঙ্কল নি মিটিং অফ দি প্রেজেন্ট নি দ্যাটস মোর দ্যান ফর আস আবো সারা জিন্দার করি হাঙ্গা 3 বছর আই তিনি আর তিনি সেন্ট্রাল ফাইনাল উনার গবক নাই আবুক আন্দোলনী কর্মসূচি মাসে নাই অমহায়ও সিটি ই করবুক গাই প্রোগ্রাম তিনিন বাজে টাকা তোলা প্রোগ্রাম আমিকে আন্দোলন যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড তুমুনাঙ্কা আন খরাং নন বরফ বিজেপি আইপিএন খাইনে রক সাজিয়া কিন্তু সিও টিপ্রাথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়া অনিমেশ বর্মান কগ্ন হামজাং নাই তো আম সিওয়া বাই যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড তুমুনকাই मैंने बागरा कुबीबा महाराज ने आपको बोला था सीधी उनसे घी आएगा नहीं बोतलों घी सुजांग में भैया थोड़ा डेरा करना पड़ा इसको जेनो से दूसरा नेशनल हाईवे रेल को निर्दिष्ट करने बागे सांगोरी हवे अपूर्व नहीं ग्रेटर टिप्रालैंड आएगा क्या आएगा
sanok ini sade tawa pulang bagaice arahin ঠিক থাইছে বনে অমিত সমঝাইছে আঞ্জলি পুবান Saka हम कोई स्वामी को इंकार नहीं करे ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তোকে চিনি খরাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড নানাই হইছে বাংলাদেশি ফাইনে পশ্চিমী খরাং নানাই তি প্রাসানিক রং খানায়া আমতি অমি কোপসুমুখ হইছে তাও মন্ত্রী তিনা তিনার কান্তা সামনে বাগে Tipraland বাগে দেব Tipraland থেকে মন্ত্রী খামখানায় বদল দিতে হ্যাঁ 21 বছর কোন মন্ত্রী নয়া এমএলএ ফাঁসা আছে হ্যাঁ এমএলএ का 2008 তারপর Debbarma चलते रहा आज तक चलते रहा ताप चोली तो भाई और जिंदगी भर चलते रहे जाति लगे चोली तो बादशाह मुंगे कॉक सिद्रा तो पांचजन एलेक्ट्रानी बीजे थाना तो का पांचजन एमएलए बिदान बीजे बिदान अनसामली थांगलां बीजे बागी थांनाय बा पियानो दाम नहीं बा पांचजननि बीजे सरकार Tipraland থেকে আনসানা নাইদা তিনি আসারাম বাড়ি সারা ত্রিপুরা রাজ্য তামরিপুরা তাম জমাতিয়া তাম Debbarma তামরিয়ান ষষ্ঠ Tipraland তিনি নিদিয়ালক লাইব আর মন্ত্রী Agartala ও ফটো সিমিলাই খুলুমজা কেউ নাই মিলি খাবে ওরা চাপ খুলুমজা আবু প্রচার সিবর খাইলেই তো আর Tipraland ni alau timai apa pokok saya bini bagi usawo thai 7 তারিখ জুলাই যখন অ্যাসেম্বলি আসুতে তই রোমান স্ক্রিপ্ট they greater Tipraland bagi dan সভাও হর্সিং সমান जों ini am ছড়ে সাও বাঙালির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতি সত্তা সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চীনে হাকমাই দোগা চীনে হাত লই হারি মারলে অবশ্যই চীনে আন্দোলন কোথা থেকে এসেছে চীনে আন্দোলন এসেছে ওয়াসারক যদি মুখাঙ্কে 100 তলা বিল্ডিং বলে সমগ্র পৃথিবী ওয়ানসা তুই তো বকমা জায়গা কিন্তু আমাদের যায় আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই Tipraland এটাই আমাদের আন্দোলন ইতানি সিকেবে এবং তাবুক রঙি কক Saka উসগাই বিএপিনি সুন্দরী এমএলএ সুন্দরী মন্ত্রী Saka সঙ্গে গোতাং দিয়ে বিরাট বতাই আনি মাও তংমানি আংবাগি বিবাই তংমানি সব বাই কি যাইছে 1990 an buhay translate 2 বছর উসুয়াই বল হিবাই আম খরচা গাই বুমা দবার খাই খাউমা থাঙ্গই বুফাই দঙ্গালে সাইমানো আন দুই দিন নাইগান সালনি গ্রা সানা বড়ি করোনা দিনো খাইবা শিক্ষা সরকারি খরচা মনি দৌতাবো দিয়ে দিয়ে রাং হানিয়া ইজে আবরণ জলফি গুমস রিসার্চ সারিসা ওয়ানসারো যে রুমান স্ক্রিপ্ট তুই দিদিতা খাই जों आइडिबो রুমান স্ক্রিপ্ট সাতো সরকারও আসুইতে রুমান স্ক্রিপ্ট সাতো সরকারও আসুই অর্ডার সিরিজ রুমান স্ক্রিপ্ট খাইছি নাম চিনি নে বিবাচন শিক্ষা নামলে হ্যাঁ বিকাশ Debbarma মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী রুমান স্ক্রিপ্ট দাবি খাই নাই মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নদিয়া বড় রুমান সিবাগি দাবি খাইনা সাংসদ বিরোধী দল নিয়ে এমএলএ জিতেন্দ্র চৌধুরী 13 জন Tipraland দাবি খাইনা রুমান স্ক্রিপ্ট চালু করতে হবে কিন্তু মন্ত্রী তো রুমান স্ক্রিপ্ট চালু খাই নাই আবু কোন দাবি খাই নাই আমি কোন মন্ত্রী Saka করছে ইয়া পাইছে বিনি বাগে মাননীয় মন্ত্রী করে
hangka kok ta sajide ai sidi ne nang de puji bulun tangan sidi aise age am tino sini paro dolma dol kaisa pori borok berai bhai hangkai tikai no apel keji paijak mono rawa kui tui bhai ga ab sajokon domon nurpuru punuk kata ab yang sini punuk kaise abo so sai bujiang klantang sini egaba apel raja se orang sari mali oti thang pai walai kok pai tangi apel pai to tui pai dia muslang thang ni nai khai ko kata ab moni har ta horma ba no deep sadi dega na bondo dega an busan dia jai ho boktida na ke hitong itu boktida munjagao male hintau program zaman on to buk song nang nong tau tini Saka tini an mo anyo pai norok jodi haija thai mangkai agas ban dholnong nai akuna hai phai orogya chichi jawan chobe khopjaknai muya te thoyon abo manka te pun nangi angkup sibol borok hai bimano an muite dekte alai jana tongne borok sao onek borok no hamza wak bahan dok tungano kulung gaje wak bahan busanan zorali tabu gaje zora sok pai ta kupsong hamzana zorali atam tak sai dari gaje awon be kaisa boti boyos nang agi যখন 21 বছর হলো ওয়াক বা বুফাম বাড়িয়ে এসে সাগো তাও কে ফাম বুকে কি হার্ট অ্যাটাক সেটা টকনা রক্ষণাকে ইউনি যাব উস গাম মথানি হায়দ্রাবাদ খাই নিতে মানে আটটা দিয়ে নো প্রবলেম দি হয়েছে আর জীবনও কয়েক পরীক্ষা পাস গা হোক তিনি বলতে একটা পরীক্ষা পাস করে থেকে কারণ আর ঠিক কোনো ঝামেলা করি হয় মিষ্টিতে আমি খাবো মুড়ি নেই তো ঠিক গাই ভেরি গুড বদল বড় লোক ডিসিপ্লিন মাস নাই সালসা বাই কে নেত্রিংয়া সমাতিয়ানি বা আলাদা কৌটারে দেববর্মান কে আলাদা কৌটারে রিয়াংনি বাগে আলাদা কৌটারে কৌটা আইসা সিমাংনি প্রাসানি বাই কৌটা দেখুন প্রাসান লাগে আও সাংকে ওয়ালাই কইলে উসকা নং লিস আইসা শ্রামান নুকা al so pura Debbarma ni si aite amma ga ti joma ti ama Debbarma critical brain mawan su Debbarma ko de bising ding kai jagi Debbarma ka mawan su ka pulo khobor ni male dine am puno gere ati joma ti no banan kai ati Debbarma si bukuk so tini ni mo asaiman jasal Mosal, lain mau sijak mengenai, ebong si binganaro, si pribodol ni mohan, bloke, dino pribodol raga koine moniar Debbarma, Saka Debbarma, ebong buku gogra, anu joli jaknai, tak jolia, sinnu konna jomatian nang dina, no. Tipraland nama नहीं जाना है सुबह एक प्रोग्राम ले लो और बात देखो जरा तीन अंग तो नहीं लो खासियत और लो नौ कैसा खासियत कबांग और तो लो आ खासियत जे खासी नहीं लो पाले जंगल नो लामा कबांग को खालिया जब तो लो बेले हम व्यापारी तीनी most hapsini bagi successful solution GW5 doctor sin bubagra doctor Tipraland doctor asal kok soido ani kok samanon muthaka jotono belai baham
फाइनाबो गारि गंजा नांनाय खरबताम बोरै फाइनाबो गारि गंजा नांनाय गारि गंजा चाकमानि बोरै फाइके 10 जन बोरै फाइमा गमो 40टा ब्लक कमिटिनि 10 जन बोरै फाइगाय दिनै म हल जागिया फाटारो किसिप सिप्लाइ दंमान नुखामं ते कयेकजन बोरै जहाय so your planning was wrong planning tangi manliya nai oro gobang ma experience boरै dong wai Sapna Debbarma ki tini ni tata tai ungge babu na tini monai bin cirik ma bo anslai segang cirik jakle bo haite bole 2000 ni simice cirigi phayo haite आगे 2002 नि सिमिसे मैडम पवित्र भक्ति जमातिया दिनिं सिमि सिरि खकनाय बरफ दि बाबू आंनि जन्मनि आगेन सिमि सासुइ टिंगानि सिमि सिरि खगि फाय गायते why didn't you ask तागि बरनो सोंलिया सोंफानो कक ना हारजागिया गा कक नांगिया हायते सोलो सों हायते Sakaino saum amti abo ma sukruknai haite ang khnawang ma sanai haidang tini finance kok tongmai haite 13 jon MLA no borom rinani Animesh Debbarma nung ma phainai ang sumpai gapuila nong program ni chart bahayin nai sao kuno MLA monjo Saka ma kaya ang gatangai MLA ro monjo Saka tangi kayang nai na beri botol ni netri rok simice monjo ma kanai karon amo beri rok ni program haite ke sar bigar angkol ke nor borot lang nai na bono khoroksa monjo kare nai kintu baki rok no monjo dalangi haite beri mangka রাজনৈতিক আন্দোলনও সাদা সান্না ফুরগো Animesh Debbarma নগো ফাইনাই নিয়া মনিহার Debbarmani নেতৃত্বে খরকতাম বরি ফাইগাইছে আংবা হংকা আশেক মাস বাদে 2-3 মাস কাই থাকা মনিহার Debbarma মোখাং মুলুকে পুনো খরাং মুখনায়া তাঙ্গি তিনি আনো পুন খাইছানি নারো ফাইতো ফাইয়াকো খুব গাহাম গাহাম গল্প রেখা আধা ঘন্টা তারপরে আং সিঙ্গা নং আসল উদ্দেশ্য সাদে আং মাস গাইতে বরক সাও প্রোগ্রাম নি বাগে রাং নাঙ্গো নংবো খরকসা MLA বিরোধী দল নেতা নং বুসগ্রে নাই ওই বুসগ্রি সিঙ্গে গাংসাগাং 5000 রে নাই তাঙ্গই কারণ আং একটি হিসাব খাইয়ে রাং মারো তিনি ওরও যেমন প্রোগ্রাম Ani alagaw beri botol program narak tak duita ngang nomor tangnai. Aborok bano rangsano 59,000 টাকা বেতনো আং যদি ওরো 5,000 আরো 5,000 কে 10,000 আনি শেষ আনি জানি 49,000 রাং দংনাই মাই চায়া চায়া হামবানো 250 গ্রাম মাইরুম সারা দিনও চাও থরাই চাও মুইয়া চাও চিচিরি চাও পাচুকলি চাও রাং বরণ ফাইনাই নরং হাইনানবো পরিবার তো বরম মাসারি নাই হাইছে বরং লোক রাং খাংনা পুরুকাই जोंनो মুইতং জাগো আর মঞ্চও তুবনান পুরুকাই সাবো তামো পজিশন পগি থাকো প্লিজ নরক বুড়ি রক মা বুঝিনাই লিডার অফ অপোজিশন মুখ্যমন্ত্রী তে উপমুখ্যমন্ত্রী নি পরে ত্রিপুরা সরকার প্রোটোকল লিডার অফ অপোজিশন সে 3 নম্বর দংলাইছে আর আমো পক্তা গাইছে আং সাকা যদি লিডার অফ অপোজিশন নি মর্যাদা আরে আনোয়া আং অনিমেন তো মর্যাদা তার গাইছে আনি পুফান ছাও নিনি এলাকাও বুইতে মানিয়া নঙাবলো তিসাদে বুই সরকরি নঙাবো তিসাদে নঙাহাইকে বক্তৃতারি অনেক দিন লাই দিব বসাও আং সাকা নাই দে Animesh Debbarma nin buslang mano leader of opposition din buslai aite leader of opposition din buslang ka Rotonna leader of opposition dobru nin buslan kaungla Rotonna norok no bang mas sawo
Animesh Debbarma, leader of opposition is a borom. Not me. Hazino Koroksa Borom. Announcement, Borom, and Animesh Debbarma. Animesh Debbarma no Tamas Borom, Ranakabai. Angna how that Haimaka. Nasar Bigaran Kolai Tinda Situ Haimaka. Na angoro kuno মহারাজা hai কেন্দ্রীয় সরকার বাইথানি চুক্তি খাইমাঙ্কা আং কুন মাইনা কানো বরম রেনা নাঙ্গিয়া বরম যদি রেনা হাঙ্গাই বরম গনাং লিডার অফ অপোজিশন আপোসনো বরম রেদি খানানে হা জায়গা ফিলিপ রিয়াং বাসুক মানো সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা বাসুক মানো जों বরম বমানি নরদান जों আপুস সেরিয়া বতাক বাই Norok saja gende abo sakai. Sar bigaran koltam no saka bain. MLA MDC ni khomota. Ke bono rizak kare je Animesh Debbarma MLA ni 1 ton khomota. Ar Sanjay Manik Tripura ni half ton ni kuno khomota kare aise. Nang khlaina rangkai kaham khlaiman nai manli anga nogot sok sok asu bitung the. Tini beri bodol ni mo program na ni motan tam musungna ni beri bodol ro maximum strength nor finish ko khaya toman orai kumlan theke dugmali hati theke pray 1000 beri rignai chama thei kanai michil khayai birat ekta sabha phunugei nor tini hat der kleiran toman কিন্তু no planning ni bule tamka কেবো সাকা Animesh Debbarma no মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়া no মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি who's having problem who say দলি দিয়া no মঞ্চ তা তুপদি you can bring তিনি দলি দিয়া না মঞ্চ ফাইন মা দলি দিয়া কিসকরি or I personally call দলি দিয়া where are you today পাহাড় পুরো থাং দং হই my point is Norok যখন program chalk out খাইও hierarchy মানে ধরো ex president যে তঙ্গ সিন্ধু কন্যা জমা দিয়া বড় পক থানান কো গেছে পদানো কয়েক মাস নাসলে যা গাইতে তাঙ্গো নাসলে যা কলো সালাই নেই আনি কোনো দুস করি না দুসি ছিলাম গা বহাইতে খুবই মরক মা দঙ্গা মহারাজা সাইর গানো আইছুগো Angka kosong bibsir bani thangpun kaidar ka Y7 bin jolima tiran khaklap saka geg khai tar porang bongka saimalia derkli joka bonon jol jakmun tam khaidani bin jolima ni hor je thiyasak bono tongungmen ang khar ka jangai ta thangli haise ini ke bonang phaikai Wini beser dise yak rohori chibairu haite tar mane am bujika bini ano jol imani hor thika haite borok jol iman jaga hor buku kati ma tongna haite aran kun tuskri haite salai nei baba haite ulaki TWF ani my dearest TWF ni sankrak jugronga gumasau Tini cini Tipraland hano sebainan bagai. Nai nai je BJP by IPFT ek babe meeting lo thanglai udam. BJP ni meeting mo IPFT ni natarok thanglo. IPFT meeting mo BJP ni natarok phayo. Uddeshyo tamo Tipraland hano sebainan. Maharaj onek din boktita ro. मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मोको जुदी सत्य होंगे তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফটি ও হাবলাই দংমানি কাসুনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকায় আইপিএফটি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় হয়েছে আবার বন্ধন নাই আবাইন থাজিং চিনি
स्वर्गश्री देबबर्मा और फाइ रोजाब फाइपुरो आंखाय चंगमानि बो थाइसा गान रोजाबनाय बबो जरा सब बैगा ताकुक सं चांगोरी खालायनानि किन्तु बाबुरु रोजाबलांगिया गुबुनसो रोजाबै थांजोय एक्चुअल समायाव माइसे चांगोरी खावै नंखर लायनानि समाव जोंबो प्रब्लेम दं जोंनि बर'नि बोखा बारा महाराज बमा बुझने महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ महाराज तो फाइ खुलुमो फुंगो पेलेसो पुसाजाक बर्दी बड़ पुसाजाक आइसुबो महाराज थुइ दंफ्रुनो थांगै खनाय मिलि काय खाले आरो बुसाय दं महाराज मगल कियब खैनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदामान not everyone is for greater Tipraland बर'नि सातनि मुसलमानी दङ और ग्रेटर Tipraland नो जरा हमजागनाय रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो सच्चाई ऐसे मोनो समाप्ति नहीं महाराज ऐसे अरे महाराज ना आवान बांग इचारी नेता नेत्री ना मुसलमान रो दङ ऐसे आंमा साओ महाराज जे दिनो आवान बांग इचानन बंद खाइरे नाय आमती नेता नेत्री राजनीति पाइता नाय आंगला महाराज नो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको आवान बांगी खिलाया ना वाक बहन मस्तेंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर Tipraland हमको चाहिए हम ग्रेटर Tipraland से नाम ताकुक ते बुकुक्सो बोनी बागिनो तिनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ दिव थांलाय तांगै आईपीएफ नि थांमानि मूल कारणखा टिप्रा सारक सरकार बाय तंगना नायलिया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया टिप्रा सारक यूट्यूब वो कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा थाबाय रिका आंटी जमा दिया नो बासुक जागा है प्राय नो आनो बेंगलोर रोगो बिनसार रोंगारो थांगे बुफुन खायो है शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देबबर्मा स्वप्ना देबबर्मा बाकी बरको रियलिस्टिक किंतु आती जमा दिया इज आल्सो रियलिस्टिक आई मस्ट शेयर विथ यू बोबो सोंगो यूट्यूबो जरा कमेंट सी तंगनायरो आबरं सरकारनि कोनो साइसाइत्य नागियाइते हय बोसाय बोसा चाकरी खायो आगरतला कैसा नक दङ कलकाता मो रेस्टरूमनि नक दङ नंगनगर कैसा नक दङ निनि बरदुआली कैसा नक दङ बरकनि सरकारनि कोनो दरकार गरै आ बरक जों साजेशन रु तांनि लीडर रक थांचांनाया Now I am questioning to those brothers and sisters. All leader Thansang yang kaba, nor ki bigger uncle no Thansang yang hai. Sir, bigger uncle is right across here. He is in Thansa. Jagadish Debbarma no not Thansang yang hai. Kintu kichu borok tamangka. Party o thaiga assembly putpusanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. नोनो बीजेपी ने फाइपानो एसएमडी ओ टिकेट रिमाया प्लुम दैसा बीजेपी बाकलाई थांका ताबुके बोरि रंनो सावो चश्मा कसम थुक तंगै बोरि रंनो बसच्च सेंगली आइছে अरे हजार बीजेपी नि अरे आ बरकनो सादे आंगा बरं गुमुं माया बाक्सा सावो नखाव गुरुम ककनाय बाक्सा साव कारेन्ट जोंनाय बाक्सा साव फायो थाङो आं सियाबिन बुंगायते बाक्सा साव जायनाया बरक बाक्सा साव मो पेसेपेरिया बरक आं सियाबिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै टीडब्ल्यूएफ रो अमरतामो बसाजाय बरै खरकसे खूब थास के दिन रिप्लाई देखा निन बिहि फोटो चश्मा कसम थुबैनो अफिस थांले दार उनखे तांखायते बिरबो साइवालै लिखना सारिको हायते
nin bagai di kenapa bono nin bagai yang ofiso 15,000 ni চশমা কসম পাই মানে তার ফুটা নামতে জাগারি খাইছে আগ্রহ মাস হব চশমানি প্রবলেম ইয়া প্রবলেম কা হাত কমামানি 2006 সালো আং এমএলএ my loveliest leader sir Bikar uncle he was also MLA at that time sarbo sakhi dongo 5 lakh taka loan sing nahar ka all of us sir Bikar uncle sir Samacharan Tripura Nogendro Jamatia Robindro Debbarma Animesh Debbarma Rajshok Debbarma all of us 5 lakh taka loan na khai okay sarbo 10 lakh nahar ka buka এন আজ ওরা নগর কেবল জায়গা পাইনি খেরে একদম বড় গান ধান ফাইকা দাদা নগর একদম সস্তা রেটও জায়গা বিক্রি দব আং সাকা আমি নগরে জায়গা কিনবো না আমার থাকলে বুঝুন গিয়া কিন্তু বড় সাকা যে 20 লক্ষ টাকা কানিওয়া বিক্রি দব ননতিক যা সস্তা দামের নেই কারণ নং এমএলএ নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি ত্রিপুরারক পাইলে গুগুবৈন্য ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা আ এরিয়া ত্রিপুরাসা পুংটা গাইছে এবং আনোর আং 1 লাখ টাকা বেরি খাবর 2019 সাল আং পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি টিওয়াইএফ ট্রাইবাল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খেয়ে নেই তম অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকেই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারো আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুঙ্গ টিওয়াইএফ নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সিংহনো সং খবদাই হাইছে আগরতলানো সং ইয়াকার মাই হাইছে বরখা সুখै সংইসে দंखा যে আগরতলামো বাদছে থাংবাইকে जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगे আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাংনক পায়ো আং শিওরো বরি খরচা বিনি বুঝাইবো নক পাইকা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জন্য কলকাতা বং ফ্ল্যাট তো ত্রিপুরান বরফ বরফ থাঙি কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে আরো থাং বরফ শপিং নি ভাই হইতে আইনো তামো ক্ষতি তো আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারো দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ কি লক্ষ লক্ষ বরফ ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক দাঙ্গো ডিওয়াইএফ একটা কক্সায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং কক করে আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালও পাইমানকায়